छोटे छेद के साथ प्लेइंग करेंगे। दरवाजा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, काशू टीवी में आपका स्वागत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये तो चिपक गया पूरा। ओए हैंड्स कैसे लग रहा है मेरा हैंड? बताओ, अच्छा लग रहा है मेरा हैंड? तो चलो अब नेक्स्ट हो जाए। देखो कैसा बन रहा है स्टार। अच्छा बन रहा है ना? देखो स्टार क्यूट बन रहा है ना बहुत। देखो स्टार स्टार स्टार। अब इसको रखूंगी कैसे फ्रेंड्स? अब मैं इसको रखूंगी कैसे? ये तो लेटा बस रहता है। रखूंगी कैसे? ये देखो फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये छोरा ना फ्रेंड, देखो स्टार का रेड स्टार। आपने रेड स्टार देखे हैं? मैंने नहीं देखे कभी है। आपने भी नहीं देखे ना कभी स्टार? पूरा रेड से भर गया। हार्ट को तो रेड में कर दो। हार्ट ही रेड ही होता है। चलो फ्रेंड्स चलाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। वाओ वाओ, तो मस्त चल रहा है ना फ्रेंड ये वाला। चल इसको रखते हैं। फ्लावर बहुत सारे कलर के करेंगे। देखो फ्रेंड, अच्छा लग रहा है ना? फ्रेंड देखो कितना अच्छा है सब कुछ। बाय बाय फ्रेंड, आज के लिए इतना ठीक है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।